जूनागढ़ के केशोद से ये खबर सामने आ रही है। दरअसल रोटरी क्लब ऑफ केशोद की ओर से 21वीं इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन करवाया गया था। केशोद के आंबावाड़ी में पटेल समाज है, जहां पर 21वीं रोटरी इंस्टॉलेशन सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। इस दौरान केशोद के जाने माने डॉक्टर स्नेहल तन्ना की प्रेसिडेंट के तौर पर और अजय घोड़ासरा की सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्ति की गई। इस दौरान चीफ गेस्ट के तौर पर फॉरेस्ट विभाग के डीसीएफ प्रशांत तोमर मौजूद रहे थे, जिनका शॉल ओढ़ाकर खास सम्मान किया गया था। पूरे कार्यक्रम को संबोधन हितेश भाई चनियारा की ओर से किया गया था और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केशोद रोटेरियन क्लब की टीम की ओर से काफी मशक्कत की गई थी। आज रोज रोटरी क्लब केशोद 21મી इंस्टॉलेशन सेरेमनी शपथ विधि समारोह केशोद में कड़वा पटेल समाज आंबावाड़ी खाते राखेलो હતો, જેમાં इंस्टॉलेशन ऑफिसर તરીકે શ્રી પ્રશાંતભાઈ જાની પાસ્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ચીફ गेस्ट તરીકે ડેપ્યુટી કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ જે ગીરના અભયારણ્યના ફોરેસ્ટર છે એ પ્રશાંતભાઈ તોમર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। इंस्टॉलेशन सेरेमनी में अलग अलग संस्थाओं एनजीओ ज्ञातिजनों આગેવાનો उपस्थित રહ્યા હતા અને સૌની આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા છે અને આવનારા 2025-26 માં કેશોદ માટે કઈ સાથે મળીને કઈક સારા કાર્યો કરી શકીએ, પર્યાવરણના ક્ષેત્રમાં, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં, હેલ્થના ક્ષેત્રમાં, બાળકો બહેનો માટે, યુવાનો માટે કઈક સારું કાર્ય કરી શકે એવી નેમ સાથે મારી પ્રેસિડેન્ટ તરીકે નિમણૂક થઈ છે અને મારા સાથી એવા અજયભાઈ ગોદાસરાની નિમણૂક સેક્રેટરી તરીકે થઈ છે। ત્યારે આપ સૌ નગરજનોનો સાથ સહકાર મળતો રહેશે, તમામ પાસાઓમાં સાથ સહકાર મળતો રહેશે અને આપણા કેશોદને विशिष्ट केशोद बनावीए, शैक्षणिक नगरी बनावीए, संस्कारी नगरी बनावीए तेवी आशा राखूं छूं। आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।